हरे कृष्ण राधे राधे बंधुरा आज के जे रेसिपि करब सेटा हलो पुरीते जे ভিক্টোরিয়া क्लाब होटेल आछे सेई होटेले स्पेशल रेसिपि निरामिष आलू पोस्त। आमरा किन्तु अनेक भावे आलू पोस्त करी, तबे एई आलू पोस्त एकदमई अन्यभावे तैरी करा। तो चलुन देखि आजकेर एई रेसिपि किभाबे एई आलू पोस्त तैरी करेछि। तो एखाने प्रथमेई देखुन आमी कड़ाई बसिएछि, ताते दिएछि सर्षेर तेल। एखाने आमी 2 टेबिल चामच सर्षेर तेल दिएछि। तेल गरम हये गेले परे हाफ टीस्पुन दिए दिलाम कालो जिरे। एबारे एखाने आमी 4टे माझारि साइजेर आलूके आमी छोटो छोटो करे पिस करे आमी केटे रेखेछिलाम, सेटाके आमी धुए कड़ाइयेर मध्य दिएछि। एखन आमी 2 থেকে 3 मिनिट एमनि शुधु एकटु भेजे नेब। 2 থেকে 3 मिनिट भेजे नेबार परे आमी एते दिए देब सामान्य परिमाण लवण, माने स्वाद अनुयायी आमी लवण एखाने दिए दिलाम। एबारे लवणटा दिए आमी आरो किछुक्षण आमी भालो करे एकटु भेजे नेब बा एकटु फ्राई करे नेब। तो मोटामुटी आरो मिनिट 2 फ्राई करे नेबार परे एदिके आमी एकटा बाटिर मध्य देखुन निएछि एखाने आमी 2টো काँचा लंका बाटा। तार मध्य आमी दिए दिচ্ছি एखाने आमी 1 बड़ टेबिल चामच तिल बाटा, दिए दिচ্ছি 1 बड़ टेबिल चामच पोस्त बाटा। एबारे दिए दिচ্ছি एखाने हाफ टेबिल चामच आदा बाटा। एबारे सबगुलोके एकसाथे आमी खूब भालोभावे मिक्सड करे नेब। सामान्य बाटी धुए एकटु जल दिए दिलाम बंधुरा। एबारे मिक्सड करे नेब। भालोभावे मिक्सड करे नेওয়ার परे एबारे आमी एखाने सेई मिक्सटा अर्धेकटा परिमाण आमी दिए एबारे आलूटाके कषिए नेब। एखाने किन्तु एई जे सादा तिल एबं आदा बाटाटा किन्तु स्पेशालभावे दितेई हबे। एई आलू पोस्तोर किन्तु एटाई विशेषत्व। तो एई अर्धेकटा मिक्सिंग मशला दिए आमी भालोभावे एकटु कषिए निচ্ছি आलूटाके। भालोभावे आलूटाके एइभावे बेश किछुक्षण आमी एकटु कषिए नेবার परे आमी एबारे एते दिए देब खूब सामान्य परिमाण जल। एते किन्तु बंधुरा कोनो हलुद एखाने व्यवहार हबे ना, एखाने हलुद छाड़ाई किन्तु एई रेसिपिटा हबे। एबारे आमी सामान्य परिमाण गरम जल दिए दिलाम। देखुन खूब सामान्य परिमाणई दिएछि। भालो करे एकटु नाड़ाचाड़ा करे निচ্ছি। आर सामान्य आर एकटु जल आमी दिए देब। एबारे दिए दिलाम सामान्य परिमाण चिनी, दिए दिलाम 4টে চেরা কাঁচা লঙ্কা। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে দিলাম 3 থেকে 4 মিনিটের জন্য। গ্যাসের ফ্লেমটাকে লো টু মিডিয়ামে রেখে দিয়েছি। 3 থেকে 4 মিনিট পরে ঢাকনাটাকে আমি তুলে নিয়েছি বন্ধুরা। এবারে দেখুন আমি খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করছি। আলুগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ সুসেদ্ধ হয়ে গেছে। এবারে বাকি যে আমি মশলাটা রেখেছিলাম সেটা সম্পূর্ণ আমি এবারে দিয়ে দিলাম। বাটি ধুয়ে সামান্য একটু জলও দিয়ে দিলাম। এবারে ভালোভাবে ওটা দিয়ে আমি নাড়াচাড়া করে নেব। সত্যি বন্ধুরা একদম অন্যভাবেই এই রেসিপিটা তৈরি করেছে। তো খেতেও কিন্তু একদমই অন্য রকমই স্বাদ হয়েছে। তো ভালো করে আবারও একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এটা কিন্তু একদমই কিন্তু শুকনো শুকনো হবে। এখন আমি এতে আরেকটা উপকরণ দিয়ে দেব। এখানে আমি দিয়ে দেব 1 বড় টেবিল চামচের 1 চামচ সরষে তেল। এই কাঁচা তেলটা কিন্তু অবশ্যই কিন্তু নামানোর আগে দিতেই হবে, তবে এই আলু পোস্তের স্বাদটা হবে অন্য রকমের। তো দেখুন ভালোভাবে তেলটা দিয়ে আমি একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এবারে আমি গ্যাসটাকে কিন্তু বন্ধ করে দেব। ভালো করে কাঁচা তেলের সাথে আমি পুরো আলু পোস্তটাকে মিক্সড করে নিলাম। গ্যাস আমি অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছি। এখন আমি রেস্টে রেখে দেব কিছুক্ষণ। তারপরে রেস্টে রেখে দেওয়ার পরে আমি একটা প্লেটের মধ্যে এবার সার্ভ করে নিব। তো বন্ধুরা আজকের রেসিপি কেমন লাগলো? যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা নিজেরাও একবার ট্রাই করে দেখবেন। আপনাদের আশা করি ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লাগে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। নতুন বন্ধু যারা আছেন চ্যানেলে তারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো ভিডিও এখানে শেষ করছি। নমস্কার, ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ, রাধে রাধে।